Kolombaika, Kok Tripani Tori Kavan Tata Bukok Song, Tini Kok Tripani Bakaktina, Alaja Kaisa Kok Lamo, Light Hangai at Tarik, Agostni, the Ponchet Chongbari, Ramtham Ponchet Chongbari, Abuni result to Tipra Mothani, Busuk Sidna Harimanka. Abno kare Tripura hastewo jabuk je bobagrani tuidul Mumbai Tripura motha je samung tangi tongmani o samuroni update dok kisan na harang nei ang phai sopaika haino hai Tripura mothani CWC member tai agini MLA Boromgunang Raishar Deborma saro khulungka din banda ai ke khawon ta bukuk chong nogni bakhani sumung nang tini sani thani o sungnai sir o jorawo basawai je latest update Tripura mothani bagai besok kaham khobar angka thanai ni je panchayat Chongbari abo o jorao abo na update dekradika bele hambai Kok Tripura no tini phungkusang jorao je koglam singpaikya sing Tripura motha to tongthok mani kognu sini bagi to sini party belai total Tripura hasteo bobograni site mongo Tripura motha songsamani ka public ro tagbo khakuar beke bobograno hamjagai sini dofan ni existent survival ni chobano hamjagai sungno dagbo kha kufur beke chubai tongmani support khai tongmani abo mo panche election obo haino reflect laikya result to koksau sing 102 opposed unopposed ai direct mane vote dungi eba vote mani vote dungi tai vote dungi abaino nige voting by pooling ni sekang no sing 78 members already unopposed elected nga bani against to batani sikare basane krikha na BJP na CPM na background to ngabo no abo sanayang acha ar 24 directly voting ba pooling ni bisinti sing elected nga abo counting o sing pass sing mane sini result phaiga teo phaikamo jodi গণতন্ত্র no tebo respect ba value khlai kanke all party বিশেষ কলাই ত্রিপুরাইজো যে শাসক দল বতে বা আপনো সিনসিয়ারলি বা টেকফুলি ডেমোক্রেসি no tebo value khlai kanke oro ত্রিপুরা মঠনি প্রার্থী tebo পাঁচ কুমো বা সিন ইলেক্টেড সংগঠন সে বাড়ি থাকো কা আনঅপোজড যেটা আরো সিং টাকলাই ডিসিশন না খা যে নন এডিসি এরিয়া আছে মো ইলেকশন মানে অর্থাৎ পাঞ্চায়েতি যে 3 টায়ার পাঞ্চায়েত ইলেকশন ও জায়গা বসিনি সংগঠন এক্সটেন্ড খাদাবো এডিসিনি সিনি 30% আমচয় নিবিসিংগ তাই প্লাস ফাতারো তবু সিনি 30 মথানি সংগঠন তেসা ফুয়ারকা তেসা স্ট্রেংথেন খা ইলেকশন সিস্টেম ও দাও পাইছে নুকা বটা grassroots election মানে local body election no chung abo result abo nukha election ni bisingte gabon bage chung wansoka taklai mo election sini onek internal sini policy tongo ke je policy sini Tripura mothani bagi kaham Tripura mothani kaham bolte jofani bagi kaham entire sini indigenous population অর্থাৎ 30% হামপ্রেন বাগেনে সিনি পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি ও chung local level adjustment or local understanding khainai কোনো কিছু ভায়োলেন্সিং ইয়াওই মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইয়াওই নাই যেহেতু সং গভর্নমেন্ট এব তঙ্গ আবনা সং ব্যালেন্স চেক এন্ড ব্যালেন্স হাই অনেকটা পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি ও সং থাঙ্গা তাকলাই আমন বাগৈ সিনি যে যেটা ব্রডার বা গ্রেটার যে পার্সপেক্টিভ নস্টিং ইয়াতুই আবনো সং মেইনটেইন খেনেন বাগিনো grassroots level অর্থাৎ ভিলেজ level जों political adjustment जों তাকলাই politically ভাবে ডিসিশন নামা বাইনো তাও আনঅপোজ বাহিনো যেখানে जों টেবো ফাইট খেনে তমনি বা politically ভাবে ডেমোক্রেসি অন जों সাইমনো যে ত্রিপুরা ওসিমি অন্য জায়গা বঙ্গ অনেক সময় ভায়োলেন্স ইনভাইট খাইও আবসিনি গ্রেটার পার্সপেক্টিভ নষ্ট খাই আউন বাগে যেহেতু মই ইলেকশন খুবই important একদিকে ভিলেজ কমিটি और पंचायत माने गा पंचायत अब खूब इम्पोर्टेंट अब सिनी लोकल बॉडी नि गवर्नमेंट और सरकार गठन खाइमान पब्लिक नि फर्स्ट और डेवलपमेंट नि एक्टिविटीज खेनेन बागै बंग थानिनो सब किछु एनश्योर बा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जगह तो गाबन बागै ताकले म इलेक्शन जों साइमन काजे
जोंथिं नो एडजस्टमेंट दं होनबा अनेक जायगायाव एडजस्टमेंट ओंलिया याबनो नो एडजस्टमेंट ओंलिया आ जायगा जों कैंडिडेट रखा चिनी मोर देन 422 अब तिखे जों कैंडिडेट ऑल टुगेदर जों सेटअप खालाया एडबिसिंग दाबरम दि साइमन जों बागबासा एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी सिनी आरोबो जों तिप्रामथा कैंडिडेट सेटअप खालाया बा जों पुट अप खालाया सिनी आरो बटालायनाय दङ কিন্তু আরো আনফেয়ার মিন্স আরো কিছু যারা শাসক দলনি যারা প্রধান মুখ্য বা প্রধান যে রাজনৈতিক দল আজাগাবো আনফেয়ার মিন্স কাউন্টিং সেইভাবে খাইনারিলিয়া গেছিনি কাউন্টিং এজেন্টস রং আরনি ফোর্সিবলি ড্র্যাগ আউট খাইয়া কাউন্টিং হল থেকে কারণ বগে আজাগা সিনি মেম্বার ইলেক্টেড না তমনি আজাগা সঙ্গি মালিয়া ইনকে कुनु पकेट जों ओवरऑल सिनि स्ट्रेंथ एंड ग्रीन बागै जों आबो खालाय किन्तु पकेट सिनि स्ट्रेंथ दङ बा सिनि स्ट्रंग होल्ड दङ आ स्ट्रंग होल्ड जों कन्टेस्ट खालाय गा जागाव जों काउंटिंग खालायनाय सिरलिया गाउन बागै आ जागाव सिनि इलेक्टेड संख्या दाबो कमी थांमोनि मेन रीजन गाव मालायाबो बागबासानि कक एरपरे चंडीपुर एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी कयला शहर माने 69 जेटा 69 डिस्ट्रिक्ट के आरो बाहिनो सिनी चंडीपुर एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी ओरमदे दन बिलास है जगह आरो पूरा सिनी तिप्रामठिन स्ट्रंग होल्ड आबनो बरो पुलिया दिकी काउंटिंग तो बुलिया जखन सानजांका हरंका आपुरसे आबनो काउंटिंग नि टाइम तगो ते अनन्न ग्राम पंचायत बा जिला परिषद बा पंचायत समिति रगो काउंटिंग खाया सिनी अपने इच्छाकृत भावे न पलिटिकली भावे एमन भावे बरो गनाहा काजे जे स्लो काउंटिंग खलाइने उला हर खलाइरिका हरके बरो फुर्सिबिली सिनी काउंटिंग एजेंट न बरो फुर्सिबिली ड्रैग आउट खाके आउट खाइरबे के काउंटिंग हल ने गा जागा बोला एकटले अनेक इशू इ थामा कम जों जेतु वायलेंस नाया पीस नायो आर सिनी ग्रेटर पर्सपेक्टिव न जों नासिका के बोला एकटले खांगे सिनी डिलीव जे लेवल सिनी तमनाय मानथाय शक्ति दाबुक जे जों वानसुक दमनि तिप्रासानि बागिने कन्स्टिट्युशनल पावर अफ आबो जने हेम्पार इंगि मेतुके जों नाय पॉलिटिकल भाबे कायसे आबो नांलायजाक गाउन बागे जों सरासरि बीजेपी जेहेतु खलाय दङ बीजेपी न जों से जागाव जों हेमारिं बा जों आ जागा बरक बाय फाइट खायनानि बा मोखाखरा समालियाता खायनानि बागे जों थांलिया चिनि जेहेतु अनेक ग्रेटर पर्सपेक्टिव बा चिनि मानथाय शक्ति नि चिना बापना खलायने आन बागे किन्तु दुखजनक ব্যাপার आबो पूरा पूरी आबो तामनाय कन्स्टिट्युशनल भ्यालु खलाया जे आसल जल जेटा त्रिपुरा राज्य जे प्रधान दल जे शासक दल नि बिसंग प्रधान जिसिनि जे शरीक दल बा जे पार्टी सबसे तामनाय कतरकुक त्रिपुरा राज्य बरक आबो मेंटेन खाइलिया आनबागे कन्स्टिट्युशन अनेकटा तम थ्रेट हुमकिर मुखे से कलाई हबो के गणतंत्र जनगण जे बुट राइट्स बा बुटिंग नि जे उनको अब सठिक भाबे इन ट्रू सेंस अब रिफ्लेक्शन लिया अब ऑनर खाइजलिया गाबो खुबই दुर्भाग्यजनक त्रिपुरानि पॉलिटिक्स बाहिनो गाबंका 69 डिस्ट्रिक्ट नि जे चंडीपुर एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी ओ सिनी संका बाना तम मालियासन बनि परे फाइसो पयदि निनी रामचंद्र घाट खुआई आरो बाहिनो एकই अवस्था अनेक सिनी ऑनरेबल एमएलए रंजित बाबू ब खूब काहाम ऑर्गेनाइज खाइ दमनि आरो दुइटा ब्लक दं कायसेंका खुआई आरडी ब्लक इन एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी बिसंग ते कायसें कल्याणपुर आरडी ब्लक दुइटा आरडी ब्लक दुइटा आरो रिटर्निंग ऑफिसर विशेष क्ले कल्याणपुर सबसे हामिया गा जगाव बिनि काउंटिंग न बसलु खाइ तो बिनि हरक खले किउका हरके इ जे जेटा जे बुट कैप्चर खाने रो काउंटिंग कैप्चर खाने रो फुर्सिबिल हाइन हाय कोई डिजाइन है कोई काटिंग हो कोई सिस्टम हो टाउन खाइनाय हाइन हाय सिनी काउंटिंग एजेंट न काउंटिंग हल नि खलाय रहो क्या अनेक हुमकी दमकी दागार चपरो अनेक किसु गमसिंगारो वायलेंस खाने खलेमां कमो एबं जों खाइमो जों खालिया गाबोनि नो कन्सिक्वेंस मियानि जे बो रोड ब्लॉकेट खाइमनि मेन कारण जे डेमोक्रेसी नि प्रति अंडर थ्रेट एबं ओ काउंटिंग दिनो काउंटिंग ठीक भाबे पीस एंड फेयर बिसिंगति बा जे काउंटिंग जे सिस्टम खाया नांग माने आ सिस्टम ति फॉलो खाय जे डेमोक्रेसी और जगह कोनो वैल्यू करिखा आबन बागिन बाबने प्रोटेस्ट मिया रोड ब्लॉकेट मूवमेंट खाय मोंग आसल कक जे सिनेमा
3 টায়ার পাঞ্চের ইলেকশন নি আসল সিনি পারফরমেন্স বা যে ব্যাকগ্রাউন্ড বা যে সিচুয়েশন তৈরি খা আবন বিসঙ্গ আং কক সিকুন সাবেকে কক বারা সাবেকে হাস্তিনি লুকুরক নং নিনিবা চ্যানেল বিসংতে দাবুক নং যেহেতু কক সিংগাবা ককনো আং সামানিবা বরং সিনানি বাগিনে আং কক দাবুক মাসাকা আও নং তো মোটামুটি ব্যবহার তাওইনো সাকা ফিয়াবা নাগিরনি সুবিধান বাগি অরতা কাইসা তাবো আং সাবনা যেটা বুবু কনস্টিটিউন্সি সিনি মু হাই পজিশন কা যে আনঅপোজ ইলেক্টেড সুরমা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউন্সি 21 আনঅপোজ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন রাজনৈতিক দল ফাইলিয়া আজাগো সিনি সুরমা 21 জনা ইলেক্টেড মেম্বার কা এরপরে 9th গুলাগাটিও পুলানো জারুর বাসায় খুবই আব জ্বলন্ত একটা দৃষ্টান্ত গ্যালারিং স্টেন্স ইন মানো যে আজাগো in true sense ত্রিপুরা মঠা বেলাইখানো স্ট্রং আর 9 সিটেড গারাম পঞ্চায়েত 9টাও একটাও বিজেপি সিট প্রার্থী মানিয়া বিজেপি মানে না বিজেপি উদ্যোগ খাই থাকা হবো কেন ত্রিপুরা মঠা জায়গা রিলিয়া কোন একটা কারণে রিমালিয়া কিন্তু বিজেপি তাম কারণে আরো শুনো রসিনাগা ফ্যামিলি কাবদ বেকার থাকা গে সরাসরি 8টাও ইলেকশন না তমনে 8টাও বিজেপির মন ক্যান্ডিডেট সিকরি গেছেন আন অপোজ পাই থাকা মানে গাছবা দাবু ত্রিপুরা মতেনি নো গভর্নমেন্ট নেনছে আবকে জারুল বাসায় গ্রাম পঞ্চায়েত আব ডুগলি আরডি ব্লক না আন্ধ্র কলাইও আব পুরাপুরি দাবু ও জারুল বাসায় গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিপুরা মতেনি সরকার আজাগা 9টা সিট जों গুলাগাটি ওকে 9টা সিট টাকাইসা কাঞ্চনমালাও কাইসা সিনি ডাইরেক্ট বটালাইনাই রেজাল্ট খরকসা ইলেক্টেড গাगा दाबु 9 गुलाघाटी असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी सिनी इलेक्टेड मेंबर दं आबन परे कमलपुर वो 9 जना इलेक्टेड मेंबर दं अब अनपुस आरो तो बुट सिंगलिया बुट लियावि न जों कप्लाइं थांगा अब के कमलपुर ए परे 7टा डायरेक्ट फाइट खालायनो 7टा आमबासाव इलेक्टेड दंखा बुट डिविजनते इलेक्टेड बुटिंग डिविजनते पुलिंग डिविजनते रिजल्ट अफ फाइट सबे गेजे आमबासाव 7 मेंबर इलेक्टेड दंखा बन परे एत बय बिटी काउंटिंग समस्त किछु खालायमान परे कैप्चा खालायम बिसिंग फनो रामचंद्रगढ़ असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी वो सिनी मेंबर डायरेक्ट बतलायनाय 7 जना माने 7 मेंबर इलेक्टेड अंका एरपरे सरिलाम 6 जना सिनी इलेक्टेड मेंबर संगा डायरेक्ट फाइट खालायनाय बीजेपी भाई डायरेक्ट फाइट खालायनाय सरिलामो 6 जना सिनी इलेक्टेड अंका अनअपोज्ड रमनी मजलिसपुर 5टा इलेक्टेड अनअपोज आबनि परे बामुतिया 5 जना अर्थात 5 मेंबर्स अनअपोज इलेक्टेड अंका एरपरे जों साइमानो जे सिमना बाहायनो एक नंबर सिमना सिन ऑनरेबल मिनिस्टर बिशकेतु देबर्मन आरो अनअपोज 7 मेंबर इलेक्टेड अंका एरपरे मोहनपुर 60 जना सिन अनअपोज इलेक्टेड अंका एरपरे मजलिसपुर आरो बसिनी 5 मेंबर्स अनअपोज इलेक्टेड अंका एरपरे खयरपुर सिनी 2 मेंबर्स अनअपोज इलेक्टेड अंका एरपरे फटिग्रायो 1 मेंबर ऑलरेडी अनअपोज इलेक्टेड ताई दुइटा सरासरि कन्टेस्ट खालायनाय फटिग्रायो बहायनो 2 जना वोटिंग बिसिंगति पुलिंग बिसिंगति इलेक्टेड अंका आरो 3टा इलेक्टेड अंका आबन परे फाइदि नंयां साउथ 2 members unopposed elected अंका निनी काकराबंद सालगोड़ा assembly constituency वो 2 member unopposed 1 member जों voting बा polling division elected और 3 member elected अंका मातारबाड़ी वो 2 member unopposed elected अंका आवन पड़े जों साइमनो निनी सारा त्रिपुरा वो जे इलेक्शन ताकलेनी जे 3 टायर पंचायत इलेक्शन अबाय के जों कन्टेस्ट खालायनाय दाबो जे असेंबली वाइज आं तो साइन साइखना रे जे टोटल थ्रू आउट द स्टेट अक्रॉस द स्टेट बुरो इलेक्शन का बुरो जों मनताबुक सिनी मेंबर अंखा जे बुबग्रानि साइट 102टा आम हिस्ट्री একটা ঐতিহাসিক ন নিমানো যে একটা আঞ্চলিক দল তাবুক জরাবো ত্রিপুরানি পলিটিক্স इंडिया में मार्च मन परे दाबुर जराबो इंडियानी पॉलिटिक्स और त्रिपुरानी पॉलिटिक्स जे सरासरि जे कोनो एकटा राजनीतिक दल बाय फाइट खालायनाय नन एडीसी एरियाव जे 100
দুই অর্থাৎ 102 ইলেক্টেড মেম্বার মনাবো কাইসা ত্রিপুরা রাজ্যনি লাই বুমাবো কাইসা রাংসাংনি অখরবাই আবো সিজাক তংছে নাই আও আবনো অবতো কাহামনো রেজাল্ট হিনমানকা ইংয়ানি স্লাইটো ওটাই কাইসা তংকো খয়ের নিনি তেলেমুর আবো বাহাইনো তিনজন আনপুস এরপরে কৃষ্ণপূর্ব তিনজন আনপুস এরপরে কল্যাণপুর খয় কল্যাণপুর আরো বাহাইনো তামনাই দুইজনা আনপুস ইলেক্টেড আচ্ছা অরটা কিসা সরাই সরাই খাইরিগ্রা সিরি স্যার नों जे सामानि जागाव नाय थांनाय रावनि सुबिदानि बागै नों 29 कृष्णपुर तो एसटी सीट आ जागाव खे पंचायत समिति ग्राम पंचायत बा जिला परिषद अब बमाके बाग जाग ओ जे तीनटा बाग न कारण अब जनरल एरिया नि हिनि सिं सालायो फेबा एसटी कन्स्टिट्युएन्सी बिसेम एसेम्बलिटा विधानसभानि हिंकाकै जे एसटी सीटन क्लाइ दङ आब्रो तामखे बरखे ग्राम पंचायत बा जिल्ला परिषद क्लाइ थाका अब बमाके बाग जाग एसेम्बली पंचायत एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी दावो শুধু और त्रिपुरानि क्षेत्र सिमिया इंडिया ने 3 टायर पंचायत इलेक्शन चलियो शुड एक्सेप्ट सिडिल एरिया माने सिन हाई एडीसी 6 सिडिल नि जे যেখানে চলিও আ জায়গা বাদ রেখাঙ্কে বাদ বাকিও আবকে 3 টায়ার পঞ্চায়েত আবো কার্যকরণ দङ হ্যাঁ কে চিনি অবন বাগনি ডিমান্ড খাই দङ যে এডিসিও বাহাইনো 3 টায়ার পঞ্চায়েত নি সিস্টেমও চলিতং অবন চিনি ডিমান্ড গাবন বাগে सोंथिनि डिप्राइवेशन रं दङ डिप्राइवेशन रं दङ फिनान फान्ड रं जों ठीक बाबे रह जागिया आबन बागे ताइ बीसी इलेक्शन कांके बांगिया आबन पर आरो 3 टायर खाय नङ आरो बीसी होबो आरो नगर पंचायत खाय नङ और जे ग्राम पंचायत माने जिला सभाधिपति এর পরে বসন খাইমানো যে এমসি মিউনিসিপাল যেটা আবহাকে जों চিনি এডিসিও বসন মা খাইনে আবো পপুলেশন বা কিছু ক্রাইটেরিয়া দङ আবরনো जों নাইনো एग्जामिन খাইনো जों आबो চিনি দাবুনি যে দাবুক जों খরাং লাইকটিসাই দङনে যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা আবো রেডি নং দङ প্রসেসন দङ যে 123 অ্যামেন্ডমেন্ট কাंके आबो आ जागाव फाइसो फैने তে দাবু नंगे साके कृष्णपुर सिमियाते अननो एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी बो 3 टायर पंचायत चलिखा इलेक्शन का एसटी रोमनी बाकमाव सिनी एसटी चोरी लाम बाहनो सिनी एसटी के चोरी लाम तो बेले सिटी प्रासा एरिया किसा हासाले तोरी मानो किन पपुलेशन तो कम के त्रिपुरासानि पपुलेशन बसे दं बारो 37 पॉइंट समथिंग ओटा 38 नि तलासे दं आपके चोरी लाम ते बाद बाकिनो नॉन एडीसी एरिया सोरिलाम एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी आरो ओइ 3 टायर दाव पंचायत इलेक्शन का गाव जागो जों कन्टेस्ट खाइनाय दुइटा ग्राम पंचायत जों कन्टेस्ट खाइया काइसेंका बिसांगगंज ग्राम पंचायत तेकेसां कारलिया ग्राम पंचायत ए दुइटाও कन्टेस्ट खाइनाय सिनि आरो 6 जन इलेक्टेड मेंबर माने जे कक कबाहायनो निनि कृष्णपुर बाहायनो आरो एडीसी एरिया একটা एरिया दङ आबोके पंचायत इलेक्शन उनको तुब जगलिया ताई नॉन एडीसी जेटा तमना जाके ओ 3 टायर पंचायत इलेक्शन उनका ताबो ओ जे होल इलेक्शन न जरि नासिगि नेखाके बाबसा फाइसिं तिप्रा मथा ताबो गभर्नमेन्ट एलायन्स जा घरनि मन्त्री दङ अबहाय माने यागोलो नुकजाखा जेमन रमनादि मोहनपुर हंगांगाय तिप्रा मथय बीजेपी कथालाइनो उको लाइखा कन्टेस्ट बा उको खरसादनर लाइखा जे मथा रखा कारते बीजेपी बाचाले आमहायखा फेबा ताबो अन्न जागा रगो हंगाके तामुङै आबो अबहाय लाइखा जे आबो तामु छाजेना आबनो को जाखा कथा जा कोन जाखा बा बाताय लाइजा आमहाय दं हता अब वास्तव को कुबि कक नंसंका जे जेखने लोकल लीडर फ्रॉम बुट पार्टी कैसे के बीजेपी कैसे के त्रिपुरा मथा बावनई लीडर लोकल जार लीड खाने रो रमडी একটা উদাহরণ দনাই ইনস্ট্যান্স বা एग्जांपल फॉर टू मोहनपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आरो नै खुद लीडर अंखा राज्यनि ऑनरेबल मिनिस्टर बर्षियन नेता जे रतनलाल नाथ आरो सिनी आइं ताई त्रिपुरा मथनि लीडर संका सिनी ईएम रुनेल डब्बरमा बा अदर ब्लॉक प्रेसिडेंट रक दङ तनो सिनियर लीडर्स रक दङ जे त्रिपुरा मथनि बनि बिसंग दुइटा पार्टी नि बुट साइड नि बरक फाइ आचुगैने बरक एमन अवस्थायाव थांसका जे कम्फर्टेबल बा खा काइसा बाकी बरक
আর থাং সইকে মানে ক কাছে লামখায় থানার মতন ককেছে লামকাছে থাঙ্গা মানে আলোচনা খুব কোর্ডিয়াল ভাবে খা ওকে সিট শেয়ার বড় অ্যাডজাস্টিং থাকা আমি লোকাল লেভেলটাই কোনো প্রবলেম উংলিয়া বড় আ জায়গাও বুঝিলাইনো দাবো যেখানে ইলেকশন ইয়াঙ্গি সিং আনপুসুংমন সিং বুট বাসানা নাই উনছে আর ইলেকশন তার যেমন রামচন্দ্রগড় চন্দিপুর যে আ জায়গা হংকে উংলিয়া লোকাল লিডার্স বিসঙ্গ আলোচনা আঙ্কা বা কোনো কোনো জায়গা সেভাবে আলোচনা উংলিয়া আরো হংকে সরাসরি ভাবে সিং কন্টেস্ট মার্ক হিলেকে যেমন রামচন্দ্রগড় যেমন চলিলাম যদিও সিং ত্রিপুরা মঠ অনেকটা চেষ্টা না খা কোনো কোনো জায়গা হয়তো তার মনে হয় সিট ছালাই মানে জায়গাও ফেলাই থাকলাই কে আপন বাগে আ জায়গাও অ্যাডজাস্ট লিয়া আর সরাসরি ভাবে ন ইলেকশন লেখা গাবন বাগে না দাও চলিলাম না থানায় দিনও চিং বাই বড় অ্যাডজাস্ট লিয়া চিং মঙ্গি মালে আন বাগে আরো মান বাগে ন আরো সরাসরি বুটো বাসলাই চিং আরো চিনি বাহাইনো ক্যাপাসিটি চিং ফুনুক মাখা যে চিং সংগঠন দङ सिनि आनबगिनो जों एडजास्ट नाया बा नरबाय नाय नेमि नर उंलिया दाखो दाबु जेखने बर गभर्नमेंट सिनजे सिगां सिनजे मेम्बर बांखांके जों आरो अपोजिशन लिडार सिनिता बर शासक दल जों बिरोधी दल सिनि आजो आबोके आरलि हायजागोन गरबनि दाबु रामचंद्रगढ़ आम्बासारगो सरासरि बासलाइनो दाउसिनि जे इलेक्टेड मेम्बर तो रमदि रामचंद्रगढ़ 60 जना आम्बासाव 60 जना आतिके फाइया তাই বিভিন্ন জায়গা আপনি কেউ কে তাবুক যে নংনি যে যুদ্ধর মহনি কে তংলে নংনি তো তাবুক ত্রিপুরা মথবাই বিজেপি নি এলায়েন্স তো কোন ইলেকশন ন তৈ নিসমি চাংজাক মালিয়া ফিয়া তাই ইলেকশন নুজাখা আলকা আলকা নেমে তাবুক মেনটা কাইসা প্রশ্ন কাंकाय नों थासिङाव साका जे गोबां भायोलेन्स ना तंमानो जों गोजान गोजान खालाय रेखा ओंखाय आरो किसा कयनि लेखे मा तंखा तामनि हिमा दिल्लीआव कक सालाय दङबा माननानि बागै के नों ताबुक जे सीट 102 टा मानो थुन तंमया बीजेपी र मुसिया थति फान नर रैमा रेखा आरो नायखाके बर बर नर न गमा हाय काहे जागारि मा हाय नर बयां काय बसे फासिं काके कयनि मा हाय ओंखाय परिस्थिति बमाहाय जे मान थाइना हार थानिबो ओ जे सिचुएशन आदा गुगनो नाकि बाक्सा बीजेपी खातै जा बतंग मानो जे तंगसाम टिप्रा मथरन हाइकेरि मारखा ना हो तो गिव एंड टेक पॉलिसी पॉलिटिक्स तो है दा एडजस्टमेंट मान जगह तो एमिकेबली अब कन्सेंसस वेटी नो एकदम फ्रेंडली नो बखाबाय नो हमजकलाई ना अब के एडजस्ट संखा আর কোন কোন জায়গা তো যেটা তোমার জায়গা সনি একটা কগলাম সালাকিয়া আর অ্যাডজাস্টিং মালিয়া ঠিক আছে চিং ফ্রেন্ডলি ফাইট খাই নাই ও ফ্রেন্ডলি ফাইটিং মা জায়গা না তো ইলেকশন অঙ্কা না বড় বাসাকা সিং বাসাকা বুট রেজাল্ট অঙ্কা কেন কোন কোন জায়গাও চিং যেটা মুজুং মানে ফেয়ার মিন্স তো আ ফেয়ার মিন্স কোন জায়গা খেলিয়াকে সারা ত্রিপুরা কটরমা জায়গাও অনলি তিনটা জায়গা সিমিতে সিং তো খনাকাবলে দাও কাছাঙ্কা খোয়াই तेगैसा बागबासा तेगैसा उनका चंदीपुर और तीनटा एरिया वनो मो किसा प्रॉब्लम नुखा जे बुट पार्टीनी बिसिंगो काउंटिंगो विशेष खालाय जरा बिसि स्ट्रंग बिसि दंगो जे बड़ पार्टी हिसाबै न जों हनि माने बीजेपी बड़गा जागाव गणतंत्र न तेसा रेस्पेक्ट मरलिया अब दुर्भाग्यजनक आसकसे अदरवाइज जों दाता सामान्य जों आ जागाव स्ट्रंगली प्रोटेस्ट खालामखौ बा अनेक किछु खालामखौ गेमिया जेटा सिनि ब्रह्मनां एमएलए रंजित बाबू जेटा खालायका लाहार कासुमाने ताबो त बृहत्तर जों खालामखौ आन्दोलन ताबो सिनि मानखा सिनि बृहत्तर नायसं बा मानथाय शक्ति जेटा बेपार दङ जों একটা स्मल पलिटिकल पार्टी जों একটা स्मल जनजाति गोष्ठी मानसिनि संख्या दिक থেকে जों अनेक दाबो in comparison to others जों स्ट्रेटेजी बायनो मा थांथाय काबरनो बुझिना नांनाय सिनि स्ट्रेटेजी ও जों दाबो स्टैंड दङ सिनि একটা इनार একটা पलिसि दङ सिनि যেটা सिनि बरन बागै जों बाहागि शिकारो थांगानि के काहामन एदमले दाबो একটা एग्जांपल माथु बायदे बाय कौनि बिसिंते যেটা शिकारो थाङो सिनि बर अनेक जरा शिकारी रक वाक शिकारो थाङो मुसे शिकारो थाङो क्रेक कारांगिया जात कि फं खलायकासे नङा शिकार फलिने नों मुसे शिकार खायतागा मुसे उनको बथाय चाय तंखा बयरा बथाय किंबा ओ आमलाय बथाय बुहां दला नों बन नुखा शिकार खायन थांगा एकदम आवाज कासे खुनु करखा बा क्रेक कारा खलेगा बा खुनजो आसे कगरबो खारि थांनाय जों बा आपतिकाना दाबो जों तिप्रासनि स्वभाव सिनि मानताय सकदै जे बुबुग्राने चायतमुगो बुबुग्रा बाबन नायो जे ओ मुसि शिकार थांमने क्रेक कारांगिया जाति खलायनाय भाइके शिकार खालाय माननाव
এটা কাইসা एग्जांपल का अबनि बागै न जों म इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन सिनि आ दिल्लीनि जे सिगाराव सिनि तेबो इम्पोर्टेंट सिनि ते मानताय सक्तनि बेलाय कनो त्रिपुरासरनि बखानि सानमुं नायमुं सेपारेट स्टेट ततन तो होते बसिन दिमन आबोनि कचारो किसा ल्याङलामानि किसा खाकसंनानि मानथाय मानदति जराव जनो आबो केप्लाइ थिं यातिके नङाबो खायना बागिनो सिनिमा स्ट्रेटेजी ताबुक अ बर्तमान अवस्थायाव नासिनायखे बुवाग्रानि कगबमा सासिनाय जे ताकबो नॉर्थ ईस्ट एखेबा बेंगालुर आ जागाव जे सोशल प्रोग्राम बा कल्चर प्रोग्राम खलाय दङ खामचानि ककपिरि दङ फियाबा ओ जे मानथायनि कगनो साना थाङा ताबुक 125 एमेंडमेंट तो से बुवाग्रा ताबुक गोबां कक सावि दङ गोबां कगलाम नॉर्थ ईस्ट जगो उंलाय दंलायो आबो तामङै थांबानि क्लाइसा नै लुकराव खन दहता गाबो ताबुक निनि बखाति क्लियर खानि आंके सागासिदि 125 एमेंडमेंट बा उसकां जे ताबुक दाबि सालाय दङ सीपीएम ना आबन नायो ताबुक मथाबाबन नायो ताबुक जनजाति मोर्चाबाबन नायो फियाबा केन्द्र सरकार आबो सुरुसु खायाङै दङ ओ जराव फन आबन रथ खालाय मा दङ खुंगांके ओ दाबि बा तीन बागि बसे हेल्पफुल बुफुन सिमी आसे रे जाखा ताबुक तामुङै बनबार खालाय आसक मा दङ मोर डिमान्ड नि बेबरते डिमोर दंलिया हयतो पावर तामता थांनाय दावरमदि नों सागनो नायथुमा हाय मा साजोगलायनि दाबुक नांनाय ओ 125 अमेंडमेंट अलरेडी जों सायमा गाजे अब दाबुक केंद्र सरकार अतर होम डिपार्टमेंट अंडर पार्लियामेंट अब दाबुक बिल तो बइनाय पास खालायगोन उनखा बिल अलरेडी तोरिंखा तोरिंगने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी रगबो उनखा सेमिनार बो खालायजाका आबन्ति बहुत स्टेक होल्डर नॉट ओनली त्रिपुरा नि सीट सिडिल एरिया नि ते अनन जागा 6 सिडिल आरनि लीडर्स बारनि बरक बाहायनो अपतिके तामनाय बनि मतामत जे कमेंट आबो बरक रहका बु पावर बरक दरकार हंके आबो स्टेट टू स्टेट आबो डिफरेंस दंखा इशू आबोनो एक जगह तुमनान बगि बुबुगरा दाबुक चाइतो आन बगि त बुबुगरानि जे टारलेस एफर्ट दिल्लीओ बो बुरु टेरिटोरियल काउंसिल नि जे बुरुलैंड नि खासीनि जॉइंटियानि गारुनि ताइ मिजोरामनि अनेक लीडर 6 सिडिल एरिया नि सीएम टीएम दंगो बरक बायके बो मीटिंग का सेमिनार आखरे बोंका कॉन्फ्रेंस बोंका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस उसगांगो शिलंग पूरा बिनी त्रिपुरा कासलंखा रॉयल कासलंखा आबन बगि सिंदाबुक नुक दङ जे बुबुगरा खूब टेकफुली खूब वाइसली बो सिंदा भावना खलायनाय त्रिपुरा सनी जे मानताय सक्तेनो बाहायके तुबि मानाय अपार्ट फ्रॉम नि आसर सिनी जे कोर्ट डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालैंड बादे बा सेपारेट स्टेट बा स्टेटहुड बादे जे जिनिस टेकसा जे मानानि पॉसिबिलिटी इन तंगो दाबु ऑल पार्टीज हेटु एग्रीडिंग का आबनो तेबो एक्सपर्टाइट खेनेनि आबनो तेबो दाकी दाकी तुमनानि आबनो ते कैसा पॉलिटिकल लेवल ऑफ डिस्कशन का जों साइमन जे आबनो कैसा और जगह वो कक्साय दङ सिनि सबसे अपर हैंड का जे थांनायो बो हांगर स्ट्राइक खलायगा अर्थात अनटुडेट्स बो मूवमेंट खलायगा थांनाय पार्लियामेंट्री इलेक्शन सिगां जे हाथाय कत बरमुरा बनर साइमन जतन 28 फेब्रुवारी बो पूरा डिक्लेयर होइनाय लाखो लाखो जनतानो अब सपोर्ट खलायफैगा जों साइमनगा हा नुसनुखलेलिया नका सागा बादे आसके बरक बांखा कारण नों हा या प्रिसना से नुगलिया का हा नुगलिया ला जर वा जागाबो नका सागा सिम नुक तंसु जे बरो नाहि नेकेंके ई बाबे आंदोलन आसके इफेक्टिव मूवमेंट खलायका जे पब्लिक सपोर्ट सिनि जत बरन कन्सर्न जे सिनि एक्जिस्टेंस बागे नाय जों दाव बुबुग्रानो लगरि दङ आबोनि बागेनो सेंट्रल गवर्नमेंट बो इम्पोर्टेंट दोइनाय बुबुग्रानो नुङि मातालंखा थांगिनाय न हिस्ट्री एकॉर्ड जेटाबो त्रिपुरा सारनि हामप्रेन बागेनाय सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट रेस्पॉन्ड द स्टेट गवर्नमेंट सो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट बा एकॉर्ड अब सेटल दङ जे दिल्ली वो अब एकटा दाबु प्रक्रिया नि कक ओ जे 125 अमेंडमेंट तो अब बेबंगनो फाइसो पाइनाय गताबो नों जे कक समान आ जागाव तो बुकुबै म इशू तो त्रिपुरा सानि जे जिनिस दाबुक जे जॉइंट वर्किंग कमिटी नाय बुबुगानि साइटु मंगो सिनि त्रिपुरा मथानि खरंनि रिप्रेजेंट खाइ दङ आरो अंका
কোড ববগ্রা তে খরকসং গাসিন পার্টি প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার আঙ্কল ও 125 amendment plus historical accord টি নাই যে দাও অনগোয়িং যে প্রসেস বা ডায়লগ চলি দङ আরো বড় টাইম টু টাইম রিপ্রেজেন্ট খাই নাই স্টেট গভর্নমেন্ট বো দুইজন তো নাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দুইজন টু মেম্বার ফ্রম 3 গ্রুপ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেড টু স্টেট গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেড টু তাই সিনি পার্টি ত্রিপুরা মথা এস এ হোল অফ ত্রিপুরা নি নাই sini bubukra tai sini party ni president Vijay Kumar Angkol represent khai tongo aro bumti modality na bumti power khai jang nai ke meanwhile bubukra tabuk ja all 6 city leaders na tui nai area comprising the northeast ni bibhinno 6 city area ni leaders na tui nai already Delhi wa sukha boy toi khai ja kaisa memorandum hakare ba je jinis sobse important dabuk যে 125 amendment খাইনা থাংতিনিও বুবু পাওয়ার চিনি দরকার বা চিনি সানমুং ন আর ব আ বয় ব কম্পাইল ব এড খাইনাই হ্যাঁ কম্পাইল খাইগে তাবু আবনো ফলো আপ বিসিংতিনো থাংনাই যে কয়েকদিন আগে যে শিলংগ যে কনফারেন্স মানে ফার্স্ট কনফারেন্স স্যার অরণ যতনি কতর কোয়েশন ফাইও টিপ্রা সা একার্ড যে স্টেট গভর্নমেন্ট টিপ্রা মথা তাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি যে একার্ড আবনো তি যা সামুংই টং না 125 অ্যামেন্ডমেন্ট তি যা সামুংই টং অর তো কনফিউজ বরক কারণ বাবসা সাও নোটিস নি 10টা যে এডিসি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল লনতি বা 6 শিডিউল নতি নাই 125 সানি টং বা কক সাবলাই টং ইয়াংকে বাবসা টিপ্রা সা একর্ড নতি বা সামুংবিনি টং বারজা কতরমা ববস কানি টং ববা আগুই টং না আবো একদা না দুই Khandi 60th amendment to buinai a area ni borok ni bosong ni bini existent survival ensure ba bini the economical condition in all respect abo ononno jati kingba mainstream ni boroi baksa ekta parity level khanen bagin to a target ba aim ni bising tino যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অব 125 অ্যামেন্ডমেন্ট তাবো বিল তো বই নাই আবো ফ্রেমং দহা ড্রাফট কে বিভিন্ন সময় না আবো আলোচনা আবো উঙ্কা ইনকা তাবো সিনি অবস্থা ফাইনাল যে ত্রিপুরাসা অ্যাকর্ড যে হিস্টরি অ্যাকর্ড মানে আবো ভাই আবো 125 অ্যামেন্ডমেন্ট আবো ইন্টারলিংক দং আবো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নাই যে নংবাং হ্যান্ড ত্রিপুরা sa according mane abo sing already bill to rikhle 125 amendment all party babo khle tang o jaga power sibli dabuk to rukhai tong odawur chapus presently rukhai ni ekta angkok saka kabor angsa khlaina khlai abo dab arma tu ha rukhai ni sen reject dabuk central government no gaza dabun nang ang rukhai ni sen na yang rangsing sen sana ka tabuk a jaga no it is discussion ni ongoing dialogue the process entire exercise to mani agolo full exercise mai agolo to kaise form nai bili o jaga sopoja te taw sini je naimu land issue panongkha fund ni issue pangkha education ni byapar ongkha abor jotto naro phaiso phois nai ge once sing satisfying hangke abono sing hunai okay tabur sidi और सेंट्रल गवर्नमेंट बुसुक जरती बब सैटिस्फाइंग अब तो बोथ साइड बाय डायलॉग खाइमानी आलोचना बिसिंगति से अब तो संभव नै बिले तब दिस इज गोइंग ऑन अब तब अंडरवे डिस्कशन जता अंडरवे अब तब टिल द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डायलॉग अब मा वानसुक नै गाबन बगे दब मा वानसुक थे ओ पीरियड न दब सिनी बिसिंग যারা ইন্টেলেকচুয়াল যারা ল এক্সপার্ট যারা পলিটিক্যাল এক্সপার্ট রক বড়ক বুবগ্রানো ও আইডিয়া তেব গ্রনা নাংনাই বা বুবগ্রানি আইডিয়া তংফানো जों বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার দাবু মা সাতাই ও পয়েন্ট নো ম অ্যামেন্ডমেন্ট তু খাঙ্গে পাওয়ার তু খাঙ্গে ত্রিপুরাসরনি ভবিষ্যৎ সিনি বরকনি সংসার খরকটিসै তংনি বা जों कुसुको काइथानानि आबो इजी इंगने पसिबिलिटी इंगने बिसि आबो काहामुंनाय आवन बगे अ जरां खा टाइम से और दाबो सिं बुग्राना सेलांनानि टिप्रा मथना सेलांनानि जाया सानानि आबो अ टाइमो बा अ पिरियड अ मोमेंट आबो वान से होइनाय एकदम
kaham ke positive attitude tinai जों cooperation खालामनो दरकार ओके नि कक नि बिसिंतै अब आं का सोनाय दं ना आन्सार दाहनाय नंनाय दि रमनादि बवाग्रा वासुइसो सावो ताइ 2 मास नासिदि ताइ 6 मास नासिदि के ताबोखै एकर्ड मन या गलंगाकै प्रोसेस चलि दङ अ प्रोसेस पाइखांकै न आबसु जले मानासिनाय हानि बोले अवश्य नखरनि बखानो अबले नों साइखना रखा ताबो पाइथागो जे बरक रक बखाबाय दंखा बुको गेर टेबलाइन थमा बो मालिया सिक्सर कोनफास मामास करे खाने बखा थैजागि दंखाता पाइथागो बंनि बागि मेसेज जाफरे दिन पानान मा खलमनांगौ सुता खरे बुफां काइखांगोन न बुथाय मा जाबा बाक्सा बरक एकदम तिरिनो फान्द काइग्राना तिरिनो फान्द थाइबा फान्द थाइने एकटा टाइम दं तेसे आबनो लालितो पालितो काहामके नाइथोके निना फान्द काइमना नों माननाय मस काइमा मानाय नाय थाइसु State Institute of Hotel Management Agartala, Anandanagar Bypass, Nagichara, West Tripura. Tripurani Puila Hotel Management College, Ministry of Tourism, Government of India, Tai, Directorate of Tourism, Tripura by Goshimong Manjak. Abo Karibo, NCHMCT ni affiliation Manjak. Obono Kaisa Susuk, Tripurani Hotel Management College. Class 12 pass by graduation Unzagro, Bornibage, Tabo, Hospitality and Hotel Administration P, Degree Tai Diploma, Klanyani Bagay, Admission Klangzagi Tongo. Admission Nahana Bagay, no online bo details Naimano, www.sihmtripura.in, our website missing day. Online tai campus thangbo admission nahrimano abno karibo tebo sare sare semana bagai kerendi 9706010092 hekaba 9706010040 or number karibo landline bo kok sauri mano 038129140036 or number degree course ong bisingo tongo BSc Hospitality and Hotel Administration 3 year ni bagai diploma khlaimanai food production Food and beverage service, housekeeping operations, front office operations, overall bebano 1 year 8 months the course. Joto nibagino seat available tabuk man thogi tongo. ST, SC, OBC general joto student nibagino scholarship facility tai loan facility man thogi tongo. Haike tamuni bagi leri tong sinai tabuno kurindi State Institute of Hotel Management Agartala, Anandanagar Bypass, Nagichara, West Tripura by. স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই এবং যত ফল ফকরা বুফাং টাইম নিনি কৃষি বা এগ্রিকালচার খাইন থাকাকে মুখিতিং খাগিতিং পরে মাই খুল বেগর টাইম তো টাইম বিসিং নাবো কিছু ফ্রুট ফল টুবু গদাবু সিং আন্দোলন প্রসেস খাইমা যাগুলো বুফাং কাইজাকা বুফাং তিরি লগি তো তরি তো কিন্তু এমন মুং থামমানো যে বুফাং বুথাই থামন জরনাবর কত ফাইবে বাই থামমাম নুবসন তাবো থাইতে মাসালিয়া কে তাবুক সব কিছু টেকফুলি খুব কনসিয়াসলি जों পলিটিক্যাল খাই দङ जों বরক जों সাই दङ जों किनि কোনো ক্ষমতা গৈ যে ত্রিপুরানি বড়রকনি ত্রিপুরাসারনি শুধু ডেমোক্রেসি মুভমেন্টত থাঙি নাই স্পেশাল অ্যাটেনশন তুবি নাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে পাওয়ার পার্টি পাওয়ার তনে বনে কনভিন্স খাই নাই বর্ণ जों রাজনীতিগতভাবে ফেভার নাওই নাই सिनी डिमांड टुई में आंदोलन बिसिं दिन अब तिनी बा आंदोलन बिसिं दिन जों तो स्ट्रेटेजिकली दाबो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जों ए जे टिप्रासा आ सिचुएशन तोरि खलाय बरगो तो ऑफिशियली न अब मा गसिना खबले এবং চলি তমলে দাবো ইনকে টাউন বাগে মো এন্টার প্রসেস পাই সিনি কাংলে বখা বাইনে নি কক টংবা এমন সিচুয়েশন ফাইতো পানে যেটা তাবো ত্রিপুরা মথানে রং পলিসি ইনখা রং স্ট্র্যাটেজি ইনখা ত্রিপুরাসনে এগেন্স্ট থাকা ত্রিপুরাসনে এগেন্স্ট মুভমেন্ট খাকিয়া বড় কুসমানুংলিয়া আকক বুদাই তাবুনো রাইট টাইম এখো যখন বুবুগ্রা মানসুকলিয়া আবার একটা সময় ফাইনে যেমন নুখাঙ্গাছে নং হানানি উংলিয়া কিন্তু তাবুন তো কোন লামা সকরি খুবলে বসাইনো দङ হয়তো দনামুসুং ব 2 মাস বিসুং খাইনো কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ক্লায়াং দङ অ দুইটানো ননজों বুঝিथाय दङ जराव শেষ পর্যায়ে থাঙ্গিনাই बखा बायने ने आ सिचुएशन बाके नुखा बाती प्रेशर होदा हो जरो आ कोन नुरा करे नुना ने किस कुरि खा जागो आ बगरा न करे काई अबा के चलो खाइ तले तो करिनो हनि मान खो
동의마로 어느 스타일로 그래 근데 따보 public to 부부 그러나 사포트 클레블리 enggak apa no an tabuk sumung pakai kini hempan ose orang tong rugi tahu ka যেমন লুকরক বা খাবর বাইবা নং সাও যে নরনো রাইটস নাই নং চিন বাগি অধিকার তুবনাই जों गोबां मा राइट्स चिन मानथाय दङ आबो जों तुबनाय हिनि नर लगी सानका थानजा फाइदिंका थानजां लायखा फियाबा आगिनि हाय जे कन्टिन्यू प्रोसेस नङै दङ जे तिप्रा सार खानांकु मानि जेमन बथार जाक मानि इया गायबा प्रमोसरी आं उसको बथार पाय देबा आरो गो सेन्टिमेन्ट दं थाङो बिसोजित बथार अबवागारानि जे बखबाय साका बांलादेशी यांग बाउन्डारि फाइदिनि हिनि दाय दङ आं गत नांखै आं प्रेसार दङ आरो राजनीति नेता किसी किसी साव आं हेंका हाय फाइसिनाय ओ सिचुएशन तो कागिया न कागिया इनके यांखै हामराय हिनि साव यांका सल्युशन इनि आंगा के बरनि बखा उब्रुम जाब्रुम नानै थाङोता इनका जराव के आर बिसिंसे एकट का साइरि का सयमा जरा कोन आन्दोलन ता खादि हिनिके बरनि बिसिं उब्रुम जाब्रुम किसु फनांनाय हिबो दङ बरबो तो सावि रल करंनो बा साजागै थाङो सैजाक जेहेतु अंखरका आ जराव लुकरंनि बखा उरुमरुमा जरावनो अब बखा बायमाने आसायो अब हायता गे ताबु ओ निगार मा तंलायसिनाय बोजागिबो तंजागिबो बांलादेश फाइबो नरनि मथानि बखाखै पॉइंट स्टेन ताम बरनि बागि मेसेज ना नीलार तंगानि कुन प्रश्न फाया सिचुएशन जखन दाबि खायनाय आपुरसुं आन्दोलन मा खायनाय रमदि जे अनएक्सपेक्टेड एवं अब अनफॉर्चुनेट जाबो परमेश्वरियां हाय बररो हा जों जे बैकग्राउंड जे न्यूज बा इनफरमेशन जों मानका परमेश्वरियां कोई তরতাজা একজন ছাত্র যুবক একটা ইউথ স্টুডেন্ট বয়স হবনি ফিউচার অনেক উজ্জ্বল তমনি ববিনি মকর নুখা যে বড় কিছু বংনি ভিলেজ বা বং পাড়া আমচাইনি বড় কাছে মেলা নায়া থাংতিনি কিছু কবর হাই কিসা না বড় যত তো পুরাপুরি কবর বইয়া বড় আবনো তাই দলসা ওয়ানজি বিসঙ্গ ওয়ানসা মানসা কিন্তু on humanity ground abo borong sense bujagi tongmanu monobo saka jabo cinema no borok ta unota buddi bo kisa hai obostha mana claim thangtinibo bolai toglai ni yak capital jagabo bo kok sana thangtimo bono joli winai mof dol miliwi bono je attack khlai nai bono je pura date claimani murder claimani abo khubui unfortunate abo tui social change kana social tamnai consciousness awareness jing bilap budoy aja gap tongo aborok aja ka thangsoge jemon promesoriang je sense phama hai uja borok ni sense tongo omka prakito borok ni jeta sense je asol borok ni borok jorabo onno choritro thangsoyo danabiyo choritro ka danabiyo choritro abo boron bai khub danger aun bagi e পরিস্থিতিও जों বাসাতাই দङ আবনো কেমন जों দুসিসনে আবার একটা হঠাৎ সিজন তরিকা হঠাৎ ভাবেন বরক ঠিক কিন্তু অমহাই কাময়া যে কোনো কমিউনিটি ও তিপ্রাসাব বলাই থিলেমে মসুনো সুন ওয়ানসা তিপ্রাসা সিমিয়া ওয়ানসা বলাই থিলেমে অনুগো একটা সিচুয়েশন টাকা সিচুয়েশন ডিফারেন্স ও ভেরি ক্লিয়ার কিন্তু মুদ্দা কংখা আসল কংখা বতি সিচুয়েশন আবো বরণ বিসঙ্গ তৈরি তাংটো হিংস্র হ্যাঁ যে head থেকে না আবো ফাইছো চিনি বিসঙ্গ যে জিনিস ন ইংরেজি লাভ হনো আজ ইন টু সেন্স ও লাভ সব সময় ন এক্সিস্ট সব সময় লাইফ তঙ্গানো কথাং তঙ্গানো তঙ্গানো কথাং তঙ্গানো হামজাক মানে আবো কথাং নিন বিসঙ্গ ফিলিং নিন বিসঙ্গ ওয়ানসক মানে আর লাভ তঙ্গাকে বতই ভায়োলেন্স কোনো সময় পনো উইয়া কোনো জায়গায় ওয়াটো সিং যাবো কোনো জায়গায় ইয়াকা আবো ন जों सिचुएशन तৈরি মাখলাইতাই যে কোন স্টেট যে কোন পরিস্থিতি মানে পরমশরিয়াং বসইনো সামুখলাই দङ বরক একদম কিন্তু দুর্ভাগ্য আনফরচুনেট বিনা আত্মা শান্তি তংতং বিনি ফলা কথার মরবুম বুম খাকচাং মানে তংতং গতিনি জগত দিনে করিয়া কারণ বগে বহাই হিউম্যানিটি এতে বাবেন টু সেন্স অফ এমন ভাবে রিস্ট ব ফুনু কাজ এটা আব বনচং বিনা আত্মানো সেলুট নাসারে আপতি আত্মানো থাং তনা নাঙ্গো ভাইটা খাবার তাতে বুকক চং কক সালাইকা বেলাইখে নাংকক মানি টপিক যেমন উনি থাংদল পঞ্চায়েত ইলেকশন নি যে জেনারেল এরিয়া আঙি বো তিপ্রাসা রকনি বাগিনে সেকাঙ্গো ওয়াইসেবং ইয়াকো অবহে রিজিনাল পার্টি তিপ্রা মথানি যে পাইমু ভোট পাইমানি আবনি রেজাল্ট খানাকা তাই গানাকিনি बोआग्रानि चबानो कितिंगै ताबो सार राजेश्वर देबबर्मानि खोकपांबो खानाका कौंखा
যে তাবুক যে ইস্যু সরি তং 125 amendment जों टेक्स कलमास कक दंखो आबो जदियो निनार फाइनां नु फाइजा जे 125 amendment नो विधान सभा पास खालायनि के सारनि याखै आसन किसे सर एक दुइ मिनिट किसे ब्रीफ खाइजे सर सनदि आंथ त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडरेशन अथा त्रिपुरा सानि मेन छात्र युवक आन्दोलननि ख्रकसा गोजाम नेता आं जखन टीएसएफ खालायो प्रथम त्रिपुरा राज्य इ जे एडिसि अधिक क्षमता एडिसि एम्पावरमेंट और ऑटोनोमस स्टेट और दे डिमांड रेज खाइनाय बा प्लेस खाइनाय बा डिमांड खाइनाय रक्ता अब टीएसएफ त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडरेशन ऑफ पुइला बनि बुखुक्तै बनि प्रेस कॉन्फ्रेंस बिसिंतै प्रेस रिलीज बिसिंतै और डिमांड ऑफ खाइनाय नो अदर पॉलिटिकल पार्टी नो अदर ऑर्गेनाइजेशन दिस इज टीएसएफ 125 फाइमिनी ना आवनी consequence development फाइसो गेता त्रिपुरा जो त्रिपुरा से existence सर्वेल बगिनाय खरांग पुइला तिसनाय एडिसि अधिक क्षमताय हो त्रिपुरा राज्य नि त्रिपुरा से अस्तित्व न बगिनाय ऑटोनोमस स्टेट 244 को धारा मुताबिक इन अलाइन परमिट को सादी all these thing foreigner issue push back खाइनी illegals migrant go back push back all कोक तिसनाय detention and deportation अबति सने अबति आसे गताव 125 amendment नि जे कोक नंगति सका जेहेतु आं बैकग्राउंड आनि टीएसएफ आं जखन इलेक्टेड नंगा 2003 टीएसएफ नि फाइना आं आईएनपीटी फाइबले के पार्टी के प्लेटफॉर्म आईएनपीटी आईएनपीटी को पॉलिटिकल पार्टी हिसाबे तादेन टीयूजेस এই পরে স্প্লিটিং লাখা আইপিএফটি যত রিজনাল পার্টি যারা স্প্লিটিং নেরো आलादा आलादा तंखनो और डिमांड न टिसापि रोका एडिसि अधिक क्षमता मार नाय एम्पावर मार न टीजेस टिसाका खरां এই পরে আইপিপি টিসাকা টিটিএন সিটিबुखा बनि परे 2000 नि पिरियड अफ फाइनाय 2002 अंक आईएनपीटी थांगवा दल चिकन चिकन तंगने थानजंग नके टीएनबी डिसॉल्व लायका जतनो असेंबली शनगैनाय आईएनपीटी इंखा तो आईएनपीटी नि स्ट्रांग खरां आं आरनि इलेक्टेड मेंबर बैकग्राउंड टीएसएफ खरां टिसावे आं इलेक्टेड मेंबर अंखा एमएलए अंखा 2003 3 4 5 6 2006 नि 7 तारिख 7 तारिख एप्रिल 7 एप्रिल तो हमके असेंबली चलाकालीन प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन टू खुद आईएनपीटी नि आं एमएलए हिसाबै आजरावो आं राजेश्वर देवबर्मा और प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन टू प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन टू वन समय ऑल पॉलिटिकल पार्टी आबनो गोष्ठी मानाका शासक दल थाबो सीपीआईएम टेकेस अपोजिशन पार्टी दंगो कांग्रेस ऑल सिनी डिमांड सिनी सानमुं प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन हाउस इनोनिमासली पास खालायनाय केंद्र सरकार थानि मारहका रहका साबो फर्स्ट असेंबली पासिंग असेंबली सेक्रेटरी दिनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर त्रिपुरानी रहका जे आवर पर ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर सेक्रेटरी कमिशनर सेक्रेटरी आजरानी बो सेंट्रल गवर्नमेंट रहका जे एडिसि नि एम्पावरमेंट बगिनाय इनिशिएटिव नादे काफ्रन सिमिनो 125 टा मन जे एडिसि जे 6 सिविल अमेंडमेंट नि ब्यापार प्रोसेस संखा ताबुन बीजेपी न खायका ओ बिल लाबया दादेन यूनियन गवर्नमेंट led by Dr. Manmohan Singh. Manmohan Singh नामलनो 125 टमो ओ 6 बिल जे अमेंडमेंट नि बिल तो रिंखा गे तो रिमन जागो अनेकटा जागा सिनी डिमांड टेसा तंखो बर बिल रहका ड्रा बिल सिनी एडिशन रहका राज्य सरकार रहका आप्रनो डॉक्टर मनमोहन सिंह नामलनो अबनन्तै सक्सेसफुली निनी बा डिफरेंट ओकेशन त्रिपुरा मथा पार्टी यासिनि सेकांबो इज ए आईएनपीटी टीएसएफ एकदम दिल्लीओ थांगे कक साबो एई परे अरो फाइपुरुबो कक साबो आबन परे अब बिल तोरी मन यागुलो कांग्रेस सरकार बाई थांका डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार पाइमा यागुलो नरेंद्र दामोदर दास मोदी नेतृत्वे दिल्लीओ एनडीए गवर्नमेंट का बरोबर एकई अवस्था तेसे अब बिल न पास खानिन बगेने बरो तेकेसा मॉडिफाई खलाय पावर तेसा तुका के मनमोहन सिंह नामनि जे बिल इसलाय ताबुनि जे डॉक्टर तामनाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी अर्थात बीजेपी सरकार नि नेतृत्वे जे एनडीए गवर्नमेंट ताबु पावर टेकिसा गोबां नुकजाखा तारमाने मनमोहन सिंह नामनि जे पावर तंगाबुन सेटा किसा
power dabu turi ungkha abono 125th amendment happen singar satisfy ingako Tripura motha Tripura sarok sing nayo pura separation ai tong sung dab hagala sung bukhawo sung sang nai sini asol demand successful ungkha hapono tabuk tamnai sing to tactfully strategically je jinis to ring tongka sini bagai abono sung nai hangka bo budoi wise singla abono bagai sung dab kasar basa winai sin demand separation to tongnai no continuous sini movement tongnai no until unless 6 schedule ni am chaiba tekesa fuari fanong tung je sung thamani greater Tripura land separate state Indian constitution ni je statehood aw ma saksini andolon to thaglak ge all jaga basai tabu 125 amendment abono bahike tesa power eta satisfactory power ajaga thangna bagi dabu sung je sini Tripura sa accord ni bisingobo o dialogue o koglam dabuk choli uitong okay to 125th amendment ni tabuk aging ni jese norok sanmani abon slai truk jorai baksa mas manya ka bariwo boxino he man thai te boxin lai ma tong layo otho man mung khe kare mamong kori ko mane ge tamui manya ngi tong সরকার যে পার্টি পাওয়ার তনাই ব টাইম নাই তঙ্গ বা সিস্টেম তনো কা সিস্টেম ব বহুজন লরি লেরে ন আও একটা সময় তং না অবনি বিসঙ্গ বসং বাহাইন দৈর্যনি বিসঙ্গ লাইথাং আঙ্কা তো বুদয় আবো চাগলা আঙ্কা তো চিনি দুর্ভাগ্য ও ক্ষমতায় মানন রা কাসুকা जों खाकाव जे ताबुक तो जेहेतु चिनी बुबुग्रानि आनटू डेट आंदोलन परे सिस्टि माने Tripura से अकॉर्ड इंखा त्रिपार्ट अकॉर्ड आबोनि प्रोसेस दाबुक जे जॉइंट वर्किंग कमिटी रखबो नाहाराय आकुगलाई तंखा कोगलाम सालेमन सुरुं थांगा इनके अ अवस्थाव जों होपफुल जों खूब कॉन्फिडेंट जे सेंट्रल गवर्नमेंट बिसिलेरि गला जे मो 125th amendment no boat house to win a pass klein आईनी बिसिंगति जों पॉलिटिकल पावर मानानि ओ 6 सिटिलो नाइटरि खामन दादे बुकसं खेनसेना दामसा जराकक नरपय सिं पाइ जरा नाइखांगा काई नाइमेनि ओलोनो क्वेश्चन तंग हाके नर तला सुंदि आसे ककमा कचार सिनाय तिनि कक सालाका जों आगिनि एमएलए सार रायसर देबरमा ताइ ताबुक टिप्रा मथानि सिदाउ सि मेंबर सानो नों तिला कक समबाय आं सानामु संगो लुकुरन बुसकांगो जेहेतु नों तमो अवेलेबल खेने यूट्यूब पानि चैनल लो काजि ओ चैनल बो कमेंट मरि मानो आंबो नायनाय नमो नायनाय जतो बरो दंनाय जारा सिं बिसिं इंटेलिजेंसिया जारा लॉ एक्सपर्ट बड़ो सिनेमा बुबुग्रानी जे लीडरशिप जे Tripura से अकॉर्ड 125 amendment नुथुं आजागो अनेकटा हेल्पफुल होने जा सेरकम काहाम के सजेशन बा रिकमेंडेशन बा सजेशन आजागो निनी तामने कमेंट बॉक्स रेखांके सिनि बागे कुबि काहामने आंबो निजिबो नंनाबोनो रीड खायनाय आवहाके रनान बागे आंखबो नायरो हाबाय सानाव खालाम